не больше месяца назад взяли себе директора по маркетингу. До этого все контакты и все, соответственно, вся работа внутри проводилась без участия каких-либо для служб. Ну и, конечно, раздел для прессы очень часто полон вопросов. Как вы сами понимаете, достаточно оставить его без внимания примерно на месяц, нужно никому не нужно. Ну и теперь несколько практик, которые вот покажут вам действующие текущие сайты, они все живые. Итогом вот этих вот показов может послужить некоторый набор того, что может быть включено в раздел для прессы. Хорошая практика показать сразу фотографию того человека, который внутри компании отвечает за контакты. То есть в данном случае ВТБ показывает Анну Мелькину, которую вы сразу, видя ее лицо, сразу понимаете, что она достаточно улыбчивая девушка, к которой можно обратиться с нужными вопросами. Здесь же, что интересно, есть логотип и самое главное правило использования. То есть если пресса, например, задумает использовать логотип и использовать неправильно, можно будет сослаться на то, что вы не прочли правила. В раздел для прессы обязательно указывается почтовый адрес. У меня не все примеры российские, но в основном на русском языке. Соответственно, по этому адресу можно отправить корреспонденцию. Также здесь, вот на этом примере, хорошо приведена информация о руководстве. То есть, размещая информацию о компании, разумеется, нужно использовать актуальные данные по поводу того, кто руководит компанией. На сайте Гостраты есть размещенные новости и упоминания в СМИ. Причем, что интересно, размещать их разумно как в текстовом режиме, так и в режиме PDF для скачивания. На сайте ЭПИ очень удобно описана история компании, чтобы не придумывали факты. То есть, насколько вы понимаете, если история компании написана, ее можно придумать. И придумать можно не совсем так, как хотелось бы самой компании. Соответственно, размещая факты достаточно сухо, четко и понятно, может добиться того, что ложная информация не будет использоваться. Также, если у компании есть какое-то путанное название или какая-то новая торговая марка используется, которая неизвестна, очень разумно об этом сразу написать для прессы, когда в данном случае написано, что мы не, то есть вот сайт OpenOffice.org, что мы не OpenOffice, не какое-то другое название, у нас нужно назвать OpenOffice.org. Это позволяет корректно отобразить информацию всех сообщений, которые есть. Также приведены ключевые факты относительно OpenOffice.org для того, чтобы использовать их в других публикациях. Если у компании сложная продуктовая линейка, вот у Adobe сложная продуктовая линейка, достаточно часто меняется еще, то разумно разместить информацию в каком-то виде, если не самый удобный, в PDF, которая покажет эту линейку в максимально подробном разрезе. Соответственно, при публикации можно использовать эту информацию таким образом, чтобы не напутать название продуктов и то, что в продуктах включено. Есть возможность использовать фотобазы. Фотобаза является одним из самых таких традиционных разделов, то есть про фотобазу почти никто не забывает. Другое дело, что фотобаза обычно состоит из 4 таких фотографий, которые, сколько раз вы будете использовать фотографии в публикациях? 2-3 раза. Да? То есть нужно достаточно часто обновлять или размещать достаточное количество материалов. Я считаю, что одним из наиболее эффективных средств является размещение видео, но для того, чтобы организовать видео, на моей памяти не было почти нет один или два заказчика, наверное, которые разместили видео. Хотя я думаю, что видео снимает некоторый страх перед компанией. Видео могут разместить только люди, которые пиарятся персонально. То есть, например, Тинькофф может разместить видео в силу собственного самолюбия. Но в целом, если компания такая средняя российская, какой-нибудь дистрибьютор чего-нибудь, то видео практически никогда не размещается. Ну и подкасты, как некоторые менее страшные. Если бы вы знали, как сложно только заставить какое-то видео снять. Подкасты также сложно заставить сделать, хотя я думаю, что как настоящее популярное средство было бы тоже весьма актуально. Логотипы в разных форматах, которые для публикации используются, тоже являются таким постоянным разделом. Это практически никто не забывает. Другое дело, что сами логотипы обычно у нас страшные. Что я привел пример как раз такой неудачный. Иногда вот это средство и место хранения информации, удобное для прессы, у Билайна называется медиабаза.
В данном случае вы видите логотипы, фотографии, логотипы мобильного офиса. Ну вот представьте динамику социальных медиа, Твиттера и то, что мы видим у одной из самых динамично развивающихся современных компаний в будущем. Насколько это совершенно разные среда. Анонсы мероприятий интересные, как что-то, что состоится в будущем. Могу сказать, что вот на этапе донесения одним человеком другому человеку через сайт, в этом общении люди, которые должны в среднем на 5-10% от того, что возможно. Я имею в виду разделы, касающиеся для прессы и новостные разделы. Календарные мероприятия очень успешно работают, и вот, как будущие события, которые будут относиться к будущим дням. Наиболее интересный пример, который вот мне удалось найти, разумеется, зарубежной компании. То есть здесь отображена вот тот самый сюжет, о котором Марина говорила. То есть здесь у нас проблема в Мексиканском заливе, который по последней информации, на мой взгляд, около $1 триллиона ущерба нанесет. Соответственно, внутри пресс-центра они вынесли отдельно, вот посмотрите, видите, красный пункт навигации появился дополнительный в основной навигации. И внутри пресс-центра целый сюжет даже 2 раза прописан. Соответственно, такая активная реакция позволяет хоть как-то снизить волну возмущения, потому что нефть хлещет, а компании нужно отвечать, соответственно. И здесь же хороший пример RSS-подписки. Это вообще как некая продвинутая штука, которая вот в российской компании почти не встречается. Размещение докладов и презентаций тоже, на мой взгляд, очень разумное, потому что отражает последние достижения компании. Но это встречается очень редко. Переходя уже к некоторым относительно современным средствам, блоги компании ведут внутри своей компании тоже очень редко. И здесь один из немногих примеров, когда внутри Газпрома ведется некоторый псевдоблог такой, такая некая колонка с информацией, которая публикуется в Пирамиде. Если публикуется блог, то очень удобно компании могут использовать такой код для вставки своего сообщения. То есть люди неквалифицированные, скопировав вот это вот, начиная со слова «div» ссылку, могут ставить в свой блог кусочек информационного сообщения вот со скайлинком. То есть это удобнее, чем Ctrl-C, сохранить, сформатировать и так далее. Интеграции с social media вот, внутри сайта вы практически не найдете. То есть это либо живет совсем отдельно, а внутри сайтов это выглядит очень вкусно, и внутри российского Panasonic есть интеграция с твиттерами, с YouTube, ВКонтакте и другими популярными сетями. При публикации новости эта же новость в каком-то виде попадает и в социальные сети. Вот все, что я говорил, это есть раздел внутри книжки. То есть, как я говорил, к сайту предъявляется около 1200 требований. Из них примерно от 100 до 200 может относиться к разделу для прессы. Соответственно, если я с удовольствием подарю книгу автору одному из самых интересных вопросов, если такие вопросы будут. Следующее тематическое выступление будет на хайбренде. Я буду рассматривать связь социальных медиа и промо-сайтов. То есть, каким образом промо-сайты используют механизмы и эффективность социальных медиа в своей жизни. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, есть вопросы? Очень большая статика по сравнению с динамикой, поэтому я понимаю этот вопрос. Хорошо, спасибо. Ну, у нас сейчас небольшое изменение в программе. Вот, я для компании. Роман Романов в Петербурге смотрит только поучаствовать, видимо, в 3-4 части. Поэтому сейчас я хотел бы пригласить Максима Бецера с его презентацией не менее.
always, do we need translation, right? Because our organizers were so kind to invite interpreter. I'm not quite sure that we need translation. Should be useful. So then we can go ahead in English. I really apologize. Our business is indeed too anti-American, and without English we cannot survive today. I'm pretty sure that even in Bulgaria without Russian we cannot survive, because the Russian market is quite influential in the country. But on the other hand, it's much easier to communicate in English, and I would hope that you guys too are very deeply into this language. First of all, thank you very much for inviting me. I was quite privileged to participate in a communication forum in Davos 2 months ago, which was dedicated to the public relations and new media. And then I met a couple of Russian friends who invited me to join Russia in a couple of days. I have business master classes in 2 days in one of the Moscow high schools. So suddenly the organizers found the conference, and I was very privileged to be with you. And I was really surprised, very positively surprised with the presentation of the predecessors from which I heard today, because the Russian market is extremely developed. Of course, I'm not quite acquainted with the market, but for what I heard, for what I hear, and what I know, it's really a big challenge to the modern world, and the modern communications are developing very fast. Most probably, all of you remember the case of Zhukazukha, which was launched in Russia a couple of 10 years ago, 9 years ago. I met the authors of that case, I think, in a PR conference in Budapest, and had a long dinner with them. So I was thinking on the way to the conference today, the metro, that it would not be possible anymore to create such a case anywhere in the world. If you go into paper media, and then this media is quite influential in a way that people trust. Why? Because many communications, because we are connected in just a second. 2 minutes before I stood here on the stage, I just received a message on Twitter from someone in the room, and if he checks his Twitter account, you'll see that I did respond. So everything happened in 2 minutes, and having with us BlackBerries, having with us iPads and all the new ways of communications, it's much easier to send and to provide our messages, and on the other hand, to respond to them. So really, the world has changed extremely fast, just for the past 5 years, and the keywords are the social networks. I don't know whether Twitter is a social network. It's more microblog, or it's more fast way to communicate, to exchange information between each other. But on the other hand, network is the keyword. Facebook, which is the most popular social network, did exist just 5 years. And if we come back 5 years ago, can you imagine our life without Facebook? I cannot do this. And for these 5 years, we really went to live in a different planet. Although all those changes occurred, the main thing in the public relations is that the 2 main words in our business remain. And you know which are the 2 main words in our business. Very simply, in this fast-moving communications, we usually forget that the first is public, and the second is relation. At the end of the day, we are more public than anywhere else, and we are more and
more depend and rely on the relations than any time before. 15 or 10 years ago even, we relied very much on the press. Everything was on the press. And you guys were sitting in your offices or in your schools, and clients were coming to us, and they were insisting that we influence the press, that we talk to the press, that we manage the press. Martina was talking about the influence of the media, the social networks in the media. And to be honest, everyone is a media, and we'll talk about that afterwards. All of us, we are media. We are sitting here, 50 people, and we have 50 media here. Because at the end of the day, we're not journalists. What is to be a journalist is to have a media and to have what to say. So all of us, we have media, and all of us, we have what to say. And the big difference is that 10 years ago, we were really doing everything for the press. Now, it was press. Now press is that. And that's the reality. We go every morning and we see all the kiosks full with paper. And I was talking recently to a friend of mine who is editor-in-chief of a very big political magazine. And he was very sorry that the circulations are declining and the magazine is not going well and the advertising this and that. And didn't want to go online. And I said, at the end of the day, we journalists, because I have a very long journalistic background, and I consider myself as a journalist still, although I'm in the business. So at the end of the day, we journalists are not a trader of paper. We don't sell paper. We sell messages. And it doesn't matter where these messages will appear, whether it will appear in the press media or printed media or online. With online, it's much better, much faster, much reliable, and I would say much more influential. There are three things which changed really dramatically for the past couple of years. Everyone is public. We usually say that public persons are people who are in the media or in the press, and they're rock stars or singers or politicians or ministers or whatever. No. All of us are public. I'm public, you're public. Once you have a profile anywhere in the social networks, it doesn't matter whether they're Russian or international, then we are a public person. And once we are a public person, then we should count on what we are doing, what we are saying, what we are talking about, and how we connect each other, how we introduce us. The second main difference is that everyone is a journalist. At the end of the day, as we spoke, just to be a journalist, you should have a media, and you should have what to say. Is there anyone of you that never said anything publicly for the past 2 months online? Is there anyone? I will quote Martina because I like very much her presentation, but it's true that some 10 years ago, to be a journalist, you should have a license, you should have a special card and to show and to say I'm a journalist, special education or whatever. Now there is no need. It's a different topic. What is the level of journalism? It's a different topic what you put in the forums or on Facebook or especially in the blogs. But at the end of the day, if we assume that Facebook is used by 400 million people, then the number of journalists on the planet Earth will increase by 400 million only for 5 years. And then, sorry to say, but everyone is public relations expert. Because all of us, even in our blogs, in our Facebook accounts, or Twitters or whatever, what we do it just to increase our brand, just to brand ourselves, communicating with other people. So that's the two main differences which I consider are key issues changing the world. Look how the world of the online users changed for the past, only for the past 10 years. Now we have almost 2 billion users of internet worldwide. That means 1/3 of the world.
almost 30% of the population. You can see that in Europe the change was very high, but not as high as in other countries which were very disadvantaged 10 years ago. There is no such a media. Only 5 or 6 years ago, there was no such a media that you can reach such a huge amount of people as you can reach now. You can guess which are the top 5 countries in the world. It's China and India, and then you can see. And this will grow, my friends, because Facebook has every single day 500,000 new users. Every single day, 500,000 people subscribe there. So there is no genetical ability for any of the nations to grow in such speed. And what will happen after Facebook, we can discuss, and I've seen that in the afternoon there are a couple of very interesting lectures on that. But in any case, whatever happens, in 5 years there will be something like a social network, which will be a mix between online video abilities and text messaging and so many other features that for sure in a couple of years it will be number one. I think that the main and the most important principles are the so-called 3S: speed, simplicity, and self-confidence. If it's a blog or it's a profile somewhere in social network, in the modern public relations, in order to be aware of what's happening, you should have extremely high speed. It's 24 hours online. In my office, since many years, one of the values in Sofia, many offices, they call it Maxim's values, but we call it 5-minute standard. It's obligatory that each of my employees is replying within 5 minutes to an email after she or he sees it. So it's a basic, of course, to answer to an email after 5 minutes. It's very similar to in the Toyota plant in Japan. They have such a standard called 3-minute standard, or called hammer standard. So each of the employees was obliged, but is still obliged, to bring the hammer after the boss said bring the hammer. So it's his job, wherever he will, how he will bring or save or whatever. But the same with emails. We should have extremely high speed of response, especially in the crisis management. Sometimes when the crisis occurs, and 100% of the cases, the crisis in the modern PR occurs online. No matter what happens, the crisis always occurs online. So if we are not really very fast at answering, very fast at reacting, especially in the forums, then we might be lost in space. The things should be simple, because the modern life is quite sophisticated and quite complicated. So that's why we must put all the messages, all the ways we communicate in a very simple way. And at the end, we cannot do anything without self-confidence. Of course, that there are many advantages and disadvantages of using the social networks and using the new media. All-in-one concept is completely clear. In the new media like Twitter, in some of the new medias, the all-in-one concept is still underdeveloped. But I think that in social network like Facebook, it's almost 100% covered with all the features which we used to have only 2 or 3 years ago. Why we use Facebook now, even for commercial or corporate promotions? Because it's all in one. Because you have mail, you have video, pictures, everything, fast connections. Then, of course, huge target audience. Almost 4 billion people can see you potentially. Immediate spread of the message. All in one again, because we have visuals, audio, text, and everything. And of course, powerful communication real time. Real-time communication is the key issue of the modern communications at all. A lot of disadvantages. Some of
of our clients, some of the commercial managers, they can misuse the online media in a way that we, the PR experts, can very difficult change the damage afterwards. The difference of the language, which we may stop by for a while later on, is the key issue which is not understood by the modern communicator. All we speak Russian, all we speak English, all we speak German or whatever language, but for sure you realize that we speak our languages in a different way with different media. In one way we speak Russian, communicating via Skype. Completely other way we speak Russian, communicating one-to-one. Completely different we speak Russian writing emails. It's a completely different Russian when we are in the Facebook chat. So it's a different ways of, or stages of language. It's the same with each of the languages. And having in mind that all we speak one and the same language, very rare we find that it's a completely, really different language and very difficult to understand each other. So different ways of communications, we must understand the different language we should use. Of course, the dangers of spam is extremely high, and you can feel it. Something like, I don't know why, but 30% of the spam messages which I receive are in the Russian language. Most probably because of the huge turnover, most probably because of the extremely active way of doing this in the country. Most probably because of my name, which is Maxim, and it's very similar to a Russian target, let's say. But I don't have a solution, or I don't have an explanation how the spam issue will be solved one day on the planet Earth. As a Mac user, I can serve the Apple user. I can see that these guys are extremely advanced in solving the spam issue, but still it's 70%, it's not 100%. Fixing the target audience is extremely dangerous when making modern PR promotion, because very often the social networks are used for commercial promotions, and for our clients it seems very easy, and for your clients also seems very easy that we create a group or we create a whatever place that we can market our products, no matter the target audience which is confined within this group. And then it should be really extremely high border or difference between the blogs, forums, and social networks, because they're absolutely different media. I may oppose some of the friends who are speaking before me, but I really think that the blogs are disappearing, and within 3 to 4 years there will be no blogs anymore, because it's a long form of expressing your feelings and your knowledge or your messages. It's too personal, which is good, but it's much more personal than it's allowed even in the speed of the communications. And it's very analytical, which in the modern fast world, these analyses, I would not say that they're the most attractive way of communications. Of course, that the social network should not be used for direct marketing, and the people who you don't know should be forbidden to be approached in the social network, and you must be public. By the way, that's one of the best advantages of the social network, because now there are 2 different ways of networks moving simultaneously next to each other. These are the social networks and the forums. The forums, 80% of them are, let's say, anonymous. They are nicknames, no one knows who stays behind them, whatever. The social networks, which is moving parallel to the forums, are too public, too personal, and too, I would say, straightforward, and with the names of the people and with their feelings and with their backgrounds, with their history, friends and everything. Luckily, the social networks are moving much more ahead than the forums, and this will be the future of the communication.
then we really should be honest, because in the printed media, and I come from the printed media for more than 20 years, in the printed media you can express whatever feeling you want, but there is no way to react, because people read, especially 10, 15 years ago, you just grab a paper, you read an article, it's true or not true, it's public or not public, but you read it and that's it. Now, to be honest and to be straightforward, it's extremely important in a modern communication. Each word counts. Literally each word counts. And your presence online all the time is really extremely important. "24 hours online." I just shared the experience of whoever is from the room in the Twitter. And it's not crucial, but I go there and I check it all the time because it may concern one of my clients. And if someone says something wrong about one of my clients, then he or my staff should react immediately. Mobility is the key of